ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. صدق الله العظيم. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada lori baik untuk pada petarakai tandra syukur kemerjatan lori seserajan Allah Ta'ala namun keangkat amupa napin ringi umur nuriku disini-sini sehingga kepada kehadirin rilelenda yang ramah berakai sekira-kira maknitang tanda tepuh tanda dia tauta lori seserajan Allah Ta'ala. Bakto perpengat tandra lupai makiri salau dan niya pagpasalam suku lori alam labina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nabi sebagai rahmatan lil alamin, pampasir sidin alamin. Sidinda Tua melebihkan, selesur melebihkan ke pada Mesir Allah Ta'ala rilalanay ang tumabarakay dia muar itu melu wala palisal katubban ya rega tumakada ada asli peringarana ako itu junna pasabaran na kung Allah Ta'ala napaturun ni musibah batuana ya rega pacalange isi diwanwa nasabayar isi musibah atau melebihkan karir tak bagi telu. Angka musibah na patur kung Allah Ta'ala merupakan ujian. Angka tu musibah na patur kung Allah Ta'ala merupakan teguran yang rega pakamparan. Angka tu musibah na patur kung Allah Ta'ala merupakan itu pacalan polri kung Allah Ta'ala. Magiro pasabaran na patur kung Allah Ta'ala yaro pacalange sesuai si bawai masalah narampi kung Allah Ta'ala di dalam Al-Quran surah Ar-Rum ayat 41. Terima kasih kung Allah Ta'ala zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Talle winasin at kasulangi polikuri putanangi si bawa polikuri tasiye bima kasabat aydin nas polik kumatoy di mata, polik kumatoy pangkuketa iyaro ini upatawi. Aga na teman-teman lebih kengkari angka selangi pol tanay poliritasiye. Terjadi gempa, terjadi longsor, kedu tanay, makan reapi, pole angin kencangnya, pole banjir, pole tsunami. Ia mana kejadian nasabab polik kumotoy itu pangkakata yaro ini rupa tau. Sinin tomatom labikang aga naro pangkokang ipegaw. Yan rito ang kangenna nastofan ritata. Ipatalle irisengi gaw majaen dan niya agko bawangi kilabo na iya tanan. Tega na riyasan ipatalle agko patalle gaw majaen. Koinna ipego isinin nalarangan na kung Allah Ta'ala dengan secara terang-terangan. Yak piti-pitang pego ijae di kampung.
Ya piti-pitan ide nagaga itu siri, ide nagaga siri mumpur ya deta ritangana to gawe ipapuli go majai. Ya nariasen ipatallewi go majai ripada padatta ripancaca. Ide nagaga siri ipego majai. Ya nasabat to malabika selesur malabika kahadir si mata angker itu tomatotta yari to fanritata. De nang kanapaja makadanarin ko engka gaw maja ipigor sidi wanwa angka lalu kiritu mapatalingan angka lalu kiritu maperengeran yelo di napa napaturungi paccalangi pungalatala nasabanarin ko napaturun ni paccalan na pungalatala de gaga napasangadi sedi kampung nasapurata pungalatala nasapurata yanaro nakatupan ritata apa ngajaki apa talinga ki nasaba narik ko na patur pacalana pang Allah Taala to madecin to majari wadway nakanamanan ki musibana pang Allah Taala na pasti lulungan man musibana iya mirubawa sila salingan na kadang ang kaki na passalama pang Allah Taala iya roto ingkay makasipak kasuyan na di Allah Taala nikian isang ipacalang pasti dilulungan man sinin to malabikan salasur malabikan kay masir pang Allah Taala na yato siro idin sila serki to di paltiling to di paringarengi aja lalo narikoy faringarangi ki iti majai aja lalo narikoy faringarangi ki pangajari ki belo ya sisalangi nasaba magi na patalingan kita matotta magi na patalingan kita fanritata nasaba magay nacaki diruntu paccalan na pungalatana sinin to malabikang salasur malabikang kiri masir pung Allah Taala nasabak rilode napatur paccalangi pung Allah Taala pasti ang kanutus jo pung Allah Taala di dalam Al-Qur'an dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Qasas ayat 59 di makadana pung Allah Taala wa ma kana rabbuka muhlakul qura hatta yab'atsu fi ummiha rasulan rilode napa iyor pungalat majapu pungalat taala bilodek napa binasa wi yari napaturung ya sedie pacalang yari kana lemma sedie wanua pasti nautus iyol sulona pasti nautus iyol sulona sedie runa wanua untuk dibacakan ayat-ayat pungalat taala maka kode negara susuro tetapi pengganti suruh pengganti nabi dan rasul adalah para ulama kita al ulama warisatul anbiya tofan ritai para dai para hati pakatobai juma na peringarangi ki iya mana runaseng utusan na pung Allah Taala untuk mapatalinga ya untuk maperingaran sebelum napaturun pacalan na pung Allah Taala untuk nabaca-baca ki ayat na pung Allah Taala sebagai pengasi peperingaran daripada ini mana narik ko de nagaga milo mangkalingi wi matajan ni pacalang batuan na patur pung Allah Taala itu nasaba ipatallin ni gaw majair lalan na si diwanwa magiro pung Allah Taala na callaki narang nalanjutkan di dalam surah Rum tadi liudzikahum badallati amilu nakkelori pung Allah Taala sarikong mangirasakan ni poliko di pangku keta maka kanehe pamalik na go majai si matay patalle ipego dilalan na wanwata kanehe pamalik na rik pung Allah Taala la'allahum yarjiun saripom mangiangka ki rew rilalan na puri pung Allah Taala yar tujuan na pung Allah Taala na callaki na sa purani na uji purani na tagur aga pakamparan na pung Allah Taala pole tikkalambe pole sisebosi boleh dia nak tujuh jama-jamata, boleh dia nak tujuh malasa seta malasa berleta. Pakam pernah mana pun Allah Taala. Bolehlah selesai sembang-sembang pakam pernah mana boleh pun Allah Taala. Tetapi kadang-kala dik gaga apa telinga ke. Nah calak ibatu pun Allah Taala pakai meluk rewa. Itu tujuannya Allah. Na patur pacalana sare kombagi meluk ki rewa hilalan na purwe pun Allah Subhanahu wa taala. Sininna atau matapuna pung Allah Subhanahu wa taala. Iyan na rin masabar pertama na paturo pacalana pung Allah Taala na sabang ang kangen na ipatalli yak pitipitang pigok maja. Biasa tu makan tamo tatena
Kalau ko balik pego go majana saba ia turun foji aso buso buki aja yang piti-pitangi di tengah itu igai punna-punnai ki siri nasabak nariko mawarren di matu ia tu go majamu pego napaturu matu pacalan na kung natala nariko napaturu pacalan na nakandamana ki sehingga ia narpas sabarna si matang ke kimilo si perengaran. Yang kedua pas sabarna napaturu pacalan na kung Allah taala nasabak ang kangenna ipigo resenge anggo bawange magi na umpo resenge anggo bawangna nasabak ang kangenna biasay matan refangkae nago bawan ito matune nago bawan ni raya besere to sogie nago bawan ito kesesye to matanre padiseng na napadungo-dungo to digaga padiseng iro sen termasuk ago bawa to lebih keng kadir kan nabiru ikudang itawi ikudanna kan nabiru igo ketawi igo genna nasaba magi yangga yaleta matanre fangkata matanre batireta sugiki matanre padiseng inilah yang menyebabkan igo bawang pada padat tari panca dinarik ko mompo ni tali ni seng ago bawang ilalana si di kampung degaga mapataliga degaga perengerang tajam pacalang batuana pengelatana ko innai ago bawangnya terjadi adorakange lori tu duai pajajianta de nagaga melo mapakkelebih lori tomatuanna de nagaga melo maturu ria dadannan nia perintahan tomatuanna newe ewa tomatuanna neo sikubali tomatuanna bakang engkamuno tomatuanna tajam pacalang batuai na paturu pengallahu subhanahu wa ta'ala. Kemudian tegapi aku bawangi terjatuh untuk lebih kengkadir aku bawanna pemerintah lori dayakna. Coba bayangkan teman-teman lebih kengkadir semua pemimpin kita ipajujugi akuran bersumpah demi nama Allah subhanahu wa ta'ala dia tidak akan korupsi dia nalopas selesai iro danai iring pemerintah tak tetapi napalese nasabak magai godaan dan bisikan rayuan dari setan napalese asijan cigen nasiba pengelah ta'ala sumpah nasiba pengelah ta'ala nago bawang irayakna nasalahgunakan danai sehingga tajam pacalang batuana pengelah ta'ala nasabak ipigo senga ago bawang tega pito mo to malabik ka sila surong malabik kang kere masir pengelah ta'ala kuanna to pemerintah sana ulama ta iya ulama ta ang kaniritu nabalu ayat-ayatna pengallahu subhanahu wa ta'ala sinin to mo to malabik kang sila surong malabik kang ang kere masir pengallahu subhanahu wa ta'ala sehingga inilah masalah yang kedua yang menyebabkan turunnya bencana besar musibah besar yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dia wanua sehingga si mata angka kiro ini to matwe to angke pat disengenna to angke apa telingekenna si peringarangki nariko angke itu jujata angke itu si kampota pegok maja angka kiro tu makam pareng nasabak nariko de nagaga makam pareng tajam ni pacalang batuan pengelah ta'ala makita mata uluri saliwang kampung ingin terjadi tsunami, terjadi longsor, banjir, boleh angin makencangnya, boleh akan reapi baru-baru ini terjadi teman-teman lebih kengkan macawi kampota. Ia rodi gagal lain sangadinda pacalang dapat turupung Allah subhanahu wa ta'ala. Ia ini isaliwan na nurang ni talinga nurang ki sadar. Ia ro papasan atau fanritata agan undi manca di pallawa di sesena ia ro pamegay tobat tan pungalatala pamegay sikri talur pungalatala aya sisikri lur pungalatala pakasingi sampajatta pakasingi sikrita subhanallah dan sebagainya pakasingi baca quratta pakasingi perliduatta nasaba iya ro termasuk manang sikri lur pungalatala. Kemudian yang kedua pamegay perliduat talur pungalatala nasaba iya ro perliduannya ya naritu ad-du'a'u silahul mu'minin na iya perliduannya senjata ta iya ro ini tematapui sehingga napagura Nabi Muhammad sallama maka day ajak lalu pulado istilah na sesisuannya mubaca masuk perliduannya patula abalae ya naritu bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim bikatalu dibaca ko ile katalu dibaca ko ini mancaji itu patullah bala selain kita bersikir dan berdoa
ibeletoni patalle akka sulangrila na kampota baru tawakkal ilallah masyarakat dari Allah Ta'ala. Angkar musibah na patur Allah Ta'ala itu betul-betul adalah Allah Ta'ala patur na sabab puramanan di ipegaw ia na paguroto panritata puramanan di ipegaw ni kena paturong muki itu dijadikan sebagai ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mamaray napabarakkay kung Allah Ta'ala kay palaturi palawal malabita mana magi na magi si matangkay pamigay tobata pamigay sikirita dan dia pamigay perlibuata sa rekombangi na pabelay kung Allah Ta'ala boleh dipacallan na musibah yang diberikan oleh Allah merupakan mencaji ujian ya riga mencaji peperinggaran ni kaya tanyai mencaji pacallan di sesetan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Hakim.